Mayong gabi mga igat. Ang gabi inoy, mga gabi inoy. Oh, instead of mag oval run ta mini master karon 5K and then workout. Privatize naman na yung oval diri sa Kabintili. So, kinahanglan igat maghimo taga to. oh. Kinahanglan mi maghimo nga mong oval. So, park run na lang mini master. So, namin diri park run. So 5K park run sa 8 o'clock in the evening. So, ganyan namin ni master sa Ubal kay Gitartan, Rabi Rice. Katong wala pag Rabi Rice, open na siya sa public. Karon, Pindagan mo abog-abog. mubok na ka kay Rabi Rice na. Kinahanglan magpa-reserve sa imong spot. Di ba, master? Oh, Oh. oh lira. So, nawala mo excited. Lipay kami nga ang tartan sa Kabintili. Ubal sa Kabintili na mo lang tartan, Rabi Rice. Pero there's no way we can run. It's privatized na. Exclusive. So, pasensya mga igat. Diri. Oh. Midkit ta, midkit. So muna siya mga igat. Dami mag-run ni master. Karon, Rabi Rice na siya. So, nanay sa pins. Coral na. So, kung gusto ka mo training dia, Media kuan bangkali di. oh, mo training dia, kinahanglan ka mubok. So before open ni siya, before siya na Rabi Rice. So karon Rabi Rice na. Ano Jim pa bombe monitor Jim. Okay. So hanggang tingin na lang kami dyan sa Rabi Rice. Hanggang tingin na lang kami ni master. So dati nakapag-run kami dyan, nakapag-workout kami dati. So ayan, enjoy guys. So mamaya lapitan natin yan, yung tartan, pero hindi tayo makapasok. Lovely sunset mga igato. So nice with lovely runners here. Say hi master. Oh yeah. Lovely kayong sunset mga igat, no? Ito yung Kabintili Park. So dito kami nag park run for 5K ni master. So park run muna kami kasi wala. Pero magpang-member kasi ilang parkran. Kabintili parkran. Kaguli ka na. I don't know. Oh my god.
Ting suga sa ko ano, balik na tuhod ha. Pero di na mapsan. Gusugas balik tuhod eh. Ha! Oh my God. Kala mo na igat yun. Kala siya. Muna siya igat. Grabe Noy, 5K workout. Whew. Grabe. 5K ha. Pila 28 5K, grabe. Ha? Unang 5K ani 40. Then nag-35. Then nag-33. Nag-32, karon 30, 28 na. Grabe. Power. Oh. So mo jam mi dia startan. Mo try mi dia og workout. Kundi ba mi dakpon. Kay si Master wa pa ka try og tartan daw, rubber rice. Wa ka try og rubber rice track. So among buhaton ambak mi dia sa pins og mo workout mi og Fishing o 520. 520 ang pacing. Power kay Master na oh. My God ha. 520 ang pacing ni Master. Ha, laban mo. Laban mo ha. Oh. So mo workout, kung maka-workout may mga kuan siguro mahigat. Either 150 lang 10 times. So mga 1 kilometers 1.5 din na. So 150 among i-workout ron ni Master. So sulod mi dira. Mutingog yun. Mutingog yun no? So Monitor lagi no? my God, this is the Kabintili Truck. Truck. rubberized track and field. So now it was with pins now. Before it's open because it's a gravel. Now it's rubberized and it's halok Master kay Master na first na rubberized. Kanin mo ni. Oh, moto 100. Okay, go. Warning. Thus as secure. Ay, Jack, na wala na. Matagam. Oh, my God, mo to amo ang 5K ni Master. Relax ra kay si Master oh. Dayon Grabe akong trainer. 5 times me 100 sa ubal, sa rubberized ubal. Power na kayo ni, di ni matabas-tabas. Panganda mo mga diya 60. Kay moabot na si John Hermita. Na 61. 61 diya. Lampurnas yun mo ani. So, be careful mo ha. Mga extra addict diya. Ano si Master. Grabe training ani. So, see you next time mga igat. Ay, imbis mag road bike tami ga ugma ni Master. Sa man nga Huibis ko. gidawat man yang offer nga kon 1,000. Saon man nga mura magdako kay barinon siya 30 nga pero bang gamaya. Opo ugma. Duty paghuhoy Merkulis padulong Bernis. Oo. Karon gikuha ra giana bagi. Giswap. Giswapping dai mga igat. Swap. So, see you next time na lang, mga igat. Wala akong oras. What time mahimo ana? Kay sound tam ni nga di So man huibis duty na ka.
Cute din ako. Hindi mo ni kabalong balibad. So, saan naman? So, see you for the next training or see you in Italy mga ikat. See you. Italy Xterra Master. See you.